Ay, pa-check daw ng PM. Gumagin. 22. O, madam, para dito. Ganyan siya. Hanggang double XL kasya to. AA22. 1K. Mine AA22 for only 1,200. Mine AA22, 1,200 pesos. AA22. 1,200. Hanggang double XL yun, ma'am. Next. Ito nga din. Yung dress. Magkano yun? X35, 750. X35. Pingin sa ganyan siya, o malambot. Hindi mari, yung ano lang. X35. Opo. X35, 750 pesos embroidery. X35, 750. X35, 750. Sino nakamain ba? AA22. Black Nut Vera. Hi, Madam Sheila. Para pa suyo yung horsey. Na dress. Hindi yan. Yung dress na horsey. 650 lang yun, ma'am. 650. Go. Nakamain po kay AA22, Madam Lovely Sweetie. Thank you po. Ma'am Lovely Sweetie. Ayan siya. Penginan ako 750. Eto, madam ko, dress na horse. Cotton niya na high, small up to double XL kasha. Ang code nito ay 124. 124 BK. 124 TL. 124 EM. 124 W. 124 PK. 124 PN. 124 CH. 124 R for only 650 pesos. Eto ma'am, 750 pesos na lang. X45. Mine X45. Mine X45 for only 750. Mine X45. Mine X45 for only madam ko 750. Bebe, oh. X45, 750. X45, 750. X45. De, 1,300. Ito siya. Pagkikuha na doon. 750 be. Ito na lang. 750 pesos. 750. Code. Mine X85 po. X85. Mine X85. Mine X85, madam ko ha. X85. X85 ma for only 750 pesos na lang po. 750. Go, madam. X85. Ayun nyo doon. Maganda yun. Madam Freda, sige pa-check ko sa admin ha. Be, pa-check Madam Freda. X85 po nakamain, Madam Sheila Dadang. Thank Kunin you po. mo. Be, 850. Eto ma'am, 1.6 to before. Ayan, bibigay ko na lang to ng, wala dyan. Ha? Meron? Bakit wala? Be, pag-sabi din, 850. Betty Book, namain na yata siya. Namain na, ma'am. Namain na. 750 na lang, bebe. Madam, 750 pesos. 750. Mine X86. X86. Mine X86, 750. Mine X86, 750. X86, 750. Mine X86, 750. Be, 1,200. 1,200. Eto, ma'am. 1,200 pesos na lang to, ma'am. Matagal pa ba? 1,200. Ha? A83. Sorry. AA3. Alpha 3. 1,200. Alpha 3, AA3 for only madam ko, 1,200 pesos. 1,200.
O, Bel. Nakamain po kay X86, Madam Sheila Dadang. Next. Wait lang, ma'am, ha? O, next tayo, ma'am. 1 to be. Eto, ma'am, denim siya. Hanggang double XL kasha to, madam ko, ha? Bigay ko na lang ng 1, 2. Eto hanggang medium. Code, bebe. Alpha 29. AA 29. 1,200 pesos na lang. 1,200 pesos na lang, ma'am. AA 29. AA 29, 1,200 pesos. AA 29, 1,200. Bewan 1. 1,100. AAC. Saan? Code. O, ma'am, bigay ko na ito ng 1,100. Code. Mine 8B43. Number 8, B43, tama? 8B, 8 boy 43. For only, madam ko, 1,100 na lang to.